An balimaw assalamu alaikum. Aw ni aw balimakɛ mankan don IDCF membre IDCF Union Dignité Courage faso. An ka bi kuma bɛ mun kan, an bɛ don du bɛɛ de kɔnɔ bi. Ni ko an bɛ don du bɛɛ kɔnɔ, an bɛ don groupement bɛɛ la, ka don groupement bɛɛ lajɛlen na. Kɛrɛnkɛrɛnya la n kan bɛ leaderw ma, que ça soit les leaders religieux, que ça soit les leaders politiques ou bien les leaders groupement. N ye mun jateminɛ faso baara in na, an bɛ ka faso baara in kɛ mɔgɔ ko de. N bɛ mun fɔ aw ye, faso baara tɛ mɔgɔ ko ye, faso baara ye yɛrɛ ko de. Min kɔni bɛ se ka kɛ ka ɲɛma da ɲɔgɔn ma ka baara ɲuman kɛ, nka n'i ɲɛma da dɔ ma ka baara jugu kɛ, baara jugu laban ye mun ye i yɛrɛ b'o dɔn. Mais n bɛ mun fɔ aw ye, minnu bɛ réseaux sociaux kan o, minnu bɛ kuma radio la o, minnu bɛ journal écrit kɛ, ne kan bɛ bɛɛ lajɛlen de ma, bɛɛ k'i ɲɛ yɛlɛ. An ka ɲɛ yɛlɛ, jamana bɛ ka taa taabolo min na n'an m'an kɔlɔsi, bilahi a bɛ k'an bolo don dɔ nimisa belebele. O don an b'a fɔ n'an kun y'a dɔn, o b'a sɔrɔ a tiɲɛna pewu. Dɔw bɛ yen olu tɛ foyi la, u tɛ kulu ninnu na, u t'a ju la, hali u tɛ kulu camancɛ la. Marche o marche kɛra Bamakɔ yan, an y'a bɛɛ jateminɛ. I bɛ dɔw de panne ye k'u mankan mɛn, han Sohila Sise ma ye, Omar Marigo ma ye, Aras Bachi ma ye, Dramé ma ye, olu ma ye kɛ. Mais nge fana ye fasoden dɔ de, olu ma ye, nge fana ye jamanaden dɔ de. Donc n'olu ma kɛlɛ kɛ, e tɛ se ka kɛlɛ kɛ. O kɔrɔ ko e yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ ye fɔlɔ, n b'o f'i ye. A mana kɛ cɛ o cɛ ye, cɛ o cɛ delila ka nin kuma fɔ, n kan b'i ma. Ka taa marche kɛ yɔrɔ la, a mana kɛ marche sugu o sugu ye, marche sugu o sugu, ko an de bɛna marche fɛn dɔ contre la, an ka jamana hɛrɛ la. K'e ma leader dɔ ye, ko leader religieux dɔ walima leader politique dɔ ou bien groupement dɔ cɛ leader, k'i bɛ t'i jɔ micro la, han wayi cɛ karisa ko ale ye cɛ leader ye, karisa ma 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 ye, i jija e ka ye. Bɛɛ ni jɔyɔrɔ de don. N'i ye gabakuru den kelen ta, ni dɔ wɛrɛ kelen ta, n'a hakili la o yɔrɔ gabakuru bɛ dɔgɔya. E tɛ se ka kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ tɛ. An bɛ se k'i lamɛn cogo di? E de bɛ kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ ye. Ni karisa ma taa ne tɛ taa. Est ce que e yɛrɛ ye fasoden ɲuman ye fɔlɔ? N'a hakili la fasoden ɲuman bɛɛ b'a ka décision ta a yɛrɛ de ye. I ka décision talen n'i wulila k'i bɛ kɛlɛ kɛ faso kama, fasodenw kama, o yɔrɔ la siran tɛ yen, parce que n'i siranna i tɛ se ka kɛlɛ kɛ, n'i y'i miiri saya la i tɛ se ka kɛlɛ kɛ. I k'a bila i kunna, maa o maa n'i bɛ jama de ka hakɛ ɲini, i laban janfa de bɛ don i ma fo ni ala yɛrɛ y'i bɔ. Awɔ, ala fana b'o kɛ. Mais dɔw fana bɛ sa la, mais hali ni mɔgɔw sara la, o kɔrɔ tɛ n'i siranna e bɛ kɛlɛ kɛ bilen wa? Donc minnu b'u ka kɛlɛw la, minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ ka jamana dɛmɛ, a y'u to yen, a ye mɔgɔ lagosi dabila. Ne kan b'aw bɛɛ lajɛlen de ma, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mɔgɔ lagosi la, mɔgɔ o mɔgɔ karisa mana karisa mana, i yɛrɛ ka bɔ kɛ. E ko cogo di? N'i bɔra, ne fana bɔra, dɔ wɛrɛ bɔra, hali ni leaderw ma bɔ, donc e bɛ fɛ k'a jira ni leaderw tɛ jamana tɛ yen. E y'i ka fugariya jira, k'i ka dɛsɛbagatɔya jira, k'a jira k'e yɛrɛ foyi tɛ kunkolo kɔnɔ. Donc ni mɔgɔ ma wuli, donc jamana bɛ ci e sigilen parce que mɔgɔ ma wuli. Donc fasodenya kan an tɛ se k'o mɛn i da, jamanadenya kan an tɛ se k'o mɛn i da, ou bien c'est pour se faire voir pour que cɛ ka kuma réseau kan dɔrɔn k'i yɛrɛ jira. Nafa jumɛn de b'o la? Cɛ, nin ye kangari de ka tigɛ aw bɛɛ lajɛlen ye, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuntanko la. N ma se mɔgɔ tɔgɔ ma fɔlɔ, nka nin ye ouverture ye. Unité, dignité, courage faso. A bɛ da bɛɛ lajɛlen tulo kan, cɛ ni muso, denmisɛnnin ani mabakɔrɔ. Faso ko in na an bɛ sa de, an t'a dabila. Wa ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ kɔ, n bɛ n ka jamana kɔ, n bɛ n ka jamanadenw kɔ. Maa o maa, cɛ o cɛ, muso o muso, denmisɛnnin fara mabakɔrɔ kan, k'i bɛ wuli ka an ka leaderw la gosi,
les leaders qui ont opté, qui ont vraiment opté pour la dignité de notre peuple, opté pour notre courage et notre engagement. Ichewo che ni blalaoula, en fana ban sigilen to ya ki gushi, billahi ni bina tsega wuli. Parce que ambe do fika sono nyakono, ite min kalama ambo fi. À l'intention de tout le monde. Mogo ko yer la gushi de kadiye, anga jamana in tambulu quoi. Ni ti se ka barake jamana ko ina I da boala. Jamana de nyuma umbe. Mais amogo te jamana de njugula. Ni ye ouverture ka faw ɲɛna conseil do ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw bɛɛ folikan do cɛ ni muso denmisɛnnin ni mabakɔrɔ fɛn fɛn ko faso ko ne ko à l'encontre de faso bi gosi billahi n ti to ye nka ni ouverture unité dignité courage faso